Hindi narinig yung ano, no, recording in progress. Narinig namin. Hi, okay. Recording progress. Andito na tayo before opening the door. Please knock. Dowa o. Dowa So, o Akero mahingi. akero maini Nakoshite kudasai. hi, na okay. Nakushite. nakoshite kudasai. Nakoshite. Very good, designers. Then, narinig niyo ba yung mga putukan minsan? Na Iye. iye. Hi, mga lantaka na yun. Malapit na Pasko. Ay, hindi na pala tayo. Yung pattern nga ulit ay mine. Ano natin siya sasabihin na before ka kumain, magbabasa ka muna ng libro. On O, o O maini maini. On o maini. Maini tat. on o maini tabi tabi tay des. Hono, yung read. Yomo. Yomemas, nagiging yomo. Yomero Yomo, yomo maini. Yomo maini. Tapos yung to eat tabi meal, gohan o tabemas. gohan o Gohan tabi des. Next, number 2. On o yo yomo maini Right. gohan o tabi Tabi mas. Tabi mas show. take a shower Hi. shower o Hi. Aberu. shower o Aberu maini. aberu maini Aberu oyogimas. O yogimas. Answer na eh. Next, number 3. Then, bago daw siya uwi ng bahay, magtatawag muna siya. Then, o shimasu. Denwa o Shimasu. Then wa surumaini denwa o surumaini Uchi, uwi na din siya ng bahay pagkatapos niya magtawag. Uchi e Uchi e kairimasu. kairimasu. Hi. Next, ano yung nangyari dito? Mag-change na siya ng dollar before siya magpunta sa trip niya. Travel. Doru o kokan. Doro o Kokan suru kogan Hi. surumaini Yoni ryoku ni ikimasu. ikimasu. Arigatou gozaimasu. Minasan, naiintindihan tong pattern na maini. Hi, okay. Uy, ang lakas naman ng mga pakuka dito eh. May ganyan din ba Hindi naman dyan? namin naririnig. May ganyan din sa putukan Manila? dyan? Lantaka? Fireworks? Lantaka. Yung sa gamit ay lata? Minasan? Nangangaroling, sensei? Hindi. Ano siya? Gamit paputok. Tapos, yung ginamit nila ay lata. Mga, Bawal na. Bawal na dito sa lugar Grabe namin. naman, wala pang Christmas, nag-iingay na. ganyan talaga dito. May mga nangangaroling Dito, na. bawal Pinapil. dito Hindi sa naman amin. narinig. Hindi naman namin narinig, sensei. Ay, okay. Parang ano kasi ito, yung background Durog pa lang, noise. napakaaga naman. Oo nga. Advance mag-isip.
Excited siguro Hindi sila na, sa Pasko. Ganyan hindi na talaga dito. nababagay sa mundo ng mga tao. Kahit na bagyuhan, hala, paputok pa rin. Okay, we will proceed. Ito na yung last. Tapos pagkatapos nito, magmomonday na tayo. Yung pattern, kono, kusoryo, nomimas. Magiging itsu kono kusoryo, nomimas ka. Kailan mo daw iinumin yung, ano yung kusori? Gamot. Medicine. Kasi na dito, guys, nemas. So, before matulog, neru maini, nomimas. I-try nyo ang number 1. Ano yung number 1? Jagengu o shimasu. Jogging. Kailan ka daw mag-jogging? Jogging. Itsu, jagengu o shimasu ka? Sagot naman ay kaisha ay ikimasu. Katapos niya daw sa pagpunta niya sa company. Kaya siya Kaisha ay ikumai ni ikimasu. jagengu shimasu. Makibasa mo yun. Isha. Itsu. Jagengo Jagengu o o. shimasu ka. Ay, ano yung sagot? Kaya siya ik ikumai ni jagengo o shimasu. Jogging. Shimas. Ay. Shimas. Next, we have number 2. Suno, camera o. Suno kamera o Sumo camera. kay O. Itsu, itatanong lang muna. Itsu, suno camera o, kaimasu ka. Yung itsu, guys, when? Sagot naman ay nihon No. e kimasu. Kailan daw ka bibili ng camera? Sagot niya, pagkatapos niya daw pumunta ng Japan. Nihon e kikumain. Ay, koku. Nihon kukumai ni Kuro pala, kurumai ni, kasi nasa dictionary form. Kurumai ni, Nihon kurumai ni kaimashita. kaimashita. Alright. Next, papakibasa muna guys, sinong magtatanong? Babasahin daw po lahat ni Kerwin. Huwag naman. Si Rowel, si Rowel magtatanong, tapos si Jomar Alam yung ko sagot. Ha? Ay, Hi, dozo Rowel-san, itsu jagengu o. Itsu jogging o. Shimas. Shimas ka? basta Sagot naman. kay siya ikumai ni jagengo o shimasu. Hi. Next. Itsu, Itsu. sunod camera. Itsu suno camera o. Kaimasu ka? Kaimasu ka? Hi. Kaimasu ka? Nehon kuzumai ni kosomai ni kaimashita. Hi. Next. Number 3. Shiryo o. Kiryo o Rio o. 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 Shiryo. Koji. Koji. Minasan, shiryo. Shimasu. kay Minasan, shiryo. Kiryo. Kiryo o Rio. Oh my God. Koji ba yun? Internet connection unstable. Minasan, Koji ay. minsan narinig ako. Ay. Hi, shiryo. Kiryo Shiryo. o Koji. Copy. Copy shimasu. Ay, okay pala.
Kopi shimasu. Yung answer niya, kaige. Kailan mo daw i-copy yung mga documents? Kaige. Pagkatapos ng meeting. Kaige. So, yung magiging itsu shiryo o copy shimasu ka? Then, Sagot naman, Kaige kaige no mai ni Kaige no mai ni copy shimasu. Diba sa kogi shimasu. minasan? Itsu Itsuryo. Itsu shiryo o Itsuryo o. koigi shimasu ka? shimasu. Copy, ay, tatanong pa pala. Copy shimasu ka? Sagot naman, kaige no. Kaige no. Meeting. Mai ni Kaige no mai ni Kaige no mai ni copy. kopi shimasu. Okay, copy shimasu. Next, kuni kairimasu. Kailan ka daw uuwi sa country mo? Sagot naman ay, wow, kurisumasu. Sa Christmas daw siya, pagkatapos ng Christmas. Kurisumasu. Hiroshima. Kurisumasu. So, itsu koni kairimasu ka? Hindi pala yung answer. Kairimasu ka? Sagot naman, kurisumasu no mai ni Kurisumasu o mai ni. kairimasu. Pakibasa minasan, itsu koni o Itsuko ni o. Kairimasu. kairimasu ka? Kairimasu ka. Itsuko ni Sagot kairimasu. naman, kurisumasu no Kurisumasu no mai Kurisumasu no mai ni kairimasu. kairimasu. Hi. Next, number 5. Nihon kimashita. Kailan ka daw babalik sa Japan? Tam. Sagot naman ay gonen. Gonen. Sa 5 years pa daw. Gonen. Itsu nihon Gonen. kimashita ka. Gonen. Sagot naman, gonen mai ni Gonen kimashita. mai ni kimashita. Hi. Pakibasa Gonen minasan. mai ni kimashita. Hi. Itsu nihon Itsu nihon kimashita ka. kimashita ka? Sagot naman, Gonen mai ni mai ni kimashita. next, number 6. Nimotsu o okurimashita ka? Kailan mo daw i-send yung mga parcel, yung mga package? Sagot naman ay Nimotsu o mitsuka. Nitsuka. Mitsuka sa third day or sanichi. Mitsuka mai ni Nitsuka. okurimashita. Nitsuka mai ni okurimashita. Hi, pakibasa minasan. Itsu nimotsu o Itsu Itsu nimotsu nimotsu o o okurimashita ka? okurimashita ka? hi. Sagot niya ay Sanichi mai ni kairimashita. okay, okurimashita. Very good. Minasan, Okurimashita. naiintindihan dito minasan kung paano natin gamitin si mai ni. Minasan? Ay, Hi. Okay. Now, we will proceed sa ating exam. Kukunin ko muna ha. Inaantok na si Rohan-san. Okay, ito yung lesson 17 natin na Monday.
Di ba napakita ko na to sa inyo? Masaglit lang kung para malaman niyo kung ano yung mga coverage. So mag-start tayo guys sa pag-conjugate ng mga ito, nai form. So from mass form of the verb, magiging nai. For example, yomemas to read, nagiging yomanai. Negative yung nai ha. Pag to read, nagiging not to read, yumanai. Minasan, Maray. hi. So that's 1 to 15, minasan. I'll give you enough time for you to answer. Okay lang din na mag-coaching-coaching kayo. Para kasi pag nag-brainstorm, Bachi-bachi. mas maiintindihan eh. Dozo minasan, Ikuro. sharing your Ikuro. answer. Hi, dozo. Dozu. Dozu. Arigato gozaimasu. Domo pala. 1. Number 1. 2. Ikimasu. Ang ikimas ay nagiging ikuruan. Ikimasu. Ano na nga yung ikimasu? Ikimasu. Ah, Ikimasu. 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 Nomi. ikimas. Ang ikimas ay magiging iku. Ikimasu. Ikimasu. Ano ba yung ikimasu? Punta? O ano? Ikimasu. Kinay. Kinay.